ଏଟା ପଡିଛି ବାଲିରେ ନିତିଏ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ପଡେ ସେ ଯାତ୍ରା ତା ନାଁ କୋଉଠିରେ ପଇଲେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା। ସେଇଟା କଣ ହୁଏ? ରୋଲର କୁଲଫି। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମଥୁରା କେକ୍? ଆମେ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଉଛୁ। जय जगन्नाथ नमस्कार मु देवाशीष आप वेलकम कर सुंदर ब्लॉग को। तो बर्तमान मुझे चली कॉलेज कॉलेज कम अच्छी तुम सांग राजमहल राजमहल नहीं जी डायरेक्ट कॉलेज टे तो चलते आगे कौन कौन हो आप सब सेयार कर। ये आम कॉलेज रोड तो आम कॉलेज पाखापाखि हो गलु। तो यहाँ हूँ कॉलेज बाहर गेटा। तो गेट भर जाकि आप देखो कॉलेज भर दृश्य। तो बर्तमान आम कॉलेज एंट्री करदेलु। गाड़ीटा पार्किंग कर भर जीवु। तुम सांगटा सर्टिफिकेट आनार अच्छी तो आम जाऊँ गाड़ी पार्किंग हो गला। तो एम जाऊँ भर को। ये हूँ आम कॉलेज। तो मुझे आपको कॉलेज चारिपटर दृश्य देखई दूची केमती कॉलेज दृश्य सब गचरे देखते केते सुंदर लगुच चारिपटर व्यूटा। तो पिल्ला सर्टिफिकेट ना जब जीव क्लीयरेंस आने को पिलाटा बहुत हैरान है सिग्नेचर पे सार खोजी खोजी पाऊनी से। कॉलेज ऊपर किसी दृश्य आप देखा तो देखते केमती लगुच वर्षा पागटा। तो सांग मोर लाइन ठिया सर्टिफिकेट पाइका तो ये सर्टिफिकेट आने कॉलेज रे सब काम सरीगला। तो ये आम चलू कार हर्नटा कम दौन तो बाटर आसला आम सजाड़ देलु कार कैंपस रे। तो ये नुआ हर्न आमर पड़ो तो भाई ने आमर कम स्टार्ट करदे नुआ हर्न भी आसीगली रेडी होगली। तो ये हर्न चेंज होची आमर सब कम सरीगला। तो आम चल घर को। तो बर्तमान मो मो सांग छाड़ी ए चली घर को। तो खाई पी के खेल जी चलतु। तो बर्तमान समय है संध्या 7टा। तो आम सांग मैंने मिसी जाऊँ भुवनेश्वर पड़ता बाली यात्रा को जोटा कि बांकुआल पाखे अच्छी। तो चलते आज जावा बांकुआल पड़ता भुवनेश्वर बाली यात्रा। तो बर्तमान आम जाऊँ सब किसी सेयार कर सहित केमती कौन बाली यात्रा बुलाबुली हो। तो आम दी जन जाऊँ बांकुआल जोटी आम बाली यात्रा पड़ी। तो आगे आम भाई मैंने जाऊँगी। तो चलते जावा आगो को आज बाली यात्रा देखो आपमती कौन बुलाबुली कर। तो बाली यात्रा एंट्री गेट एटा जोटा कि आम टंकपाणी साई मंदिर जस्ट फ्रंट रे अच्छी। तो यहाँ हूँ केशुरा जावाक रास्ता। तो केशुरा जा रास्त पड़ो बाली यात्रा। बर्तमान आसी पहुँच गलु आम गाड़ी पार्किंग रे। देखिपे केते लोक सब आते गुरा गाड़ी भी थुआई। आम भाई मैंने सब आसीगले गाड़ी थोकी। देखते यार भांगी जा तो तथापि से रहूनी घरे। तो बर्तमान आम बालीयात्रा पहुंचे तो एंट्री कलु बालीयात्रा भितर को। देखते बड़ा लोक आई सब चलते आगू जावा भाई मन सब आगे केवल जनसमागम नुहे ए अंचल जो माने बालीयात्रा बुलाबुली करूँ। आम मैंने सब एकाठी गलु। तो ये चलो सब बुलाबुली करिया। देखिए बड़े लोक सब बालीयात्रा देखा आसती बांकुआल नई पटे बांकुआल ब्रिज से साइड रे पड़ी तलू जा। ये आम बालीयात्रा बुले गोटे हाथ भांगी से पलि आसी।
ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କଣ ବାଲିଯାତ୍ରା କାହିଁ କହୁଛି ବାଲିରେ କି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ସେଠି ବାଲିଯାତ୍ରା କଣ ବାଲିରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ନାହିଁ କେବଳ ବାଲି କଣ ସତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପଡୁଛି ବାଲିରେ ସେଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ପଡେ ସେ ଯାତ୍ରା ଖାଲି ତା ନାଁ କୋଉଠିରେ ପଡିଲେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ଆମର ତ ଟାଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା ଟାଙ୍ଗିରେ ପଡିଲେ ଟାଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା ଟାଙ୍ଗି ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ରହୁଛି କୋଉ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଚାଲ ରାମଦୋଳି ବସିବା ଆମକୁ ବସିବା ତମର ଗୋଡ ନାହିଁ ତାର ହାତ ନାହିଁ ହାତ ଅଛି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଇଏ କରିବ ମୁଁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ ହେଇକି ଅଛି এই ট্রেন কোଉଠି ଅଛି ট্ରେନ ଛଡା ମୁଁ କୋଉଠି ବସିଛି ଟ୍ରେନ ସେପଟେ ଥିବ ଏ ସିତାରା ସେଇଟା ଡଙ୍ଗାଟା ସେ ସିତାରା ମଟର ସୁଧାର କହିବୁ ସେଠି ବସିବୁ ସେଇ ତୁ ଯିବୁ ନା ସେଠି କହିବୁ ଭାଇ ବସି ହବ ଯା ଭାଇ ବସିବ ଜାଣିନ ଏଇଟା ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅ ଜଡେ 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 এই যে ଜଡେ ଚଢୁନୁ କଣ ହାତ ଭଲ ହେଇଗଲା ଆନ୍ଦୋଳି ବସିବାକୁ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ରାମଦୋଳି ବସିବେ ବୋଲି ଗଲେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଗେଇକି ବସିଥିବ ନହେଲେ ଗଳି ପଡିବ ଆରେ ଗୋଟେ ହାତ ନାଇଁ ଗଳି ପଡିବୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା ରୋଲର କୁଲଫି ମତେ ବୁଲିଗଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଡର ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ନା ନା ଖାଇବା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଛି ସେଇଟା କଣ ରେ ରୋଲର କୁଲଫି ଏଇଠୁ ପକେଇ ହବ ଏଇଠୁ ଖେଳ ହବ ଏଇଟା ପକା ଏଇ ପକେଇଲି ଭାଇ ପଡିছে 50 ଟଙ୍କାରେ ଓଲି ପକା ଗୋଟେ ଯାଉଛି ପକା 100 ପକା 100 ତ ଉଠିବନି କେବେ ସିଏ ବସିଗଲା ମଥୁରା କେକ୍ ଖିଆବ ଭଙ୍ଗା ଯାଉ ଖିଆବ ଭଙ୍ଗା ତୁ ଦେଖ ଭଙ୍ଗା ତୁ ସବୁବେଳେ ପଳେଇଉଛି ମଥୁରା କେକ୍ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମଥୁରା କେକ୍ ଆମେ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଉଛୁ ଖାଉନୁ ବାବୁ ଆଣିବ ବବୁଲି କାଳି ଗୁଡା କାଳିଟା କେ କାଳି ଖାଉନୁ ପୁରା ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଇବୁ ଆପଣ କେବେ ଲଙ୍କା ଚପ ଦେଖିନଥିବେ ଏବେ ଏମିତି ଖାଇବୁ ଆମେ ଖାଉନୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମଥୁରା କଟଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ଆଜି ଆମେ ଭାଇ ଆମର ଫୋନ୍ ଏତେ ବିଜି ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ପୁରା ପ୍ରେମ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଉ
फोन कर ऊपर के देख देवा मत फोन करे बोला अरे फोन तो देखा करे जी ऊपर दिबे तापर स्टेज को आसले कमेडियन पप्पू पम पम सर ये कमेडी कले टिके तापर हम अब चलू घर को जदि आज ब्लॉग टी आप पसंद लगे तो निश्चित लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर